नंबर 1 मो पुओ पड़ी जाइछि बोली स्कूल फोन आसीतिला एले हॉस्पिटल रे तार मृतदेह देखिबाकू देले। दक्षिण पश्चिम दिल्ली रे एक प्राइवेट स्कूल रे 12 वर्षर छात्र संदिग्ध परिस्थिति रे मृत्यु होइछि। मृत छात्रक जनक षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुतिले। पिलार मृत्यु हृदघात होइतिबा पुलिस अनुमान करितिबा बेले परिवार लोक षड़यंत्र बोली अभियोग करिसंती। परिवार लोकंक अभियोग करिसंती जे मृत पिलाकू ता सहित पढ़ुतिबा आउ जणे पिला मारपिट करितिला। परिवार लोकंक कहवा अनुसायी मृत पिलार बापा सकाळे कामको जिबा समय पुओ को स्कूल रे छाड़ी जाइतिले। स्कूल रू 9:45 रे फोन आसीतिला। पिला को आघात लागिछि ताको हॉस्पिटल को पटा जाइछि। पिलार बापा हॉस्पिटल रे पहुंचीबा बेलकू पिलार मृत्यु होई सारितिला। नंबर 2 महाराष्ट्र महानाटक अटिला सस्पेंस। मुख्यमंत्री चौकी को फेरिले फडणवीस। फड़िला जबनिका अटिला सस्पेंस। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस नेबा महाराष्ट्र परवर्ती सीएम। बुधवार अनुष्ठित महायुति बैठक में देवेंद्र फडणवीस नाँ बाजिछि मोहर। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी विधानसभा दल नेता भाव में निर्वाचित होइछन्ति। महायुति बैठक में एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार को महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम करने को सहमत प्रकाश पाई। एही निष्पत्ति पर वर्तमान देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र राज्यपाल को भेटी तांको समर्थन तथा विधायक नाम सहित सरकार गठन पर दाबी करथिले। डिसेम्बर 5 रे मुख्यमंत्री भाव शपथ नेबे। महाराष्ट्र अजाब मैदान रे एही शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हेबो। नंबर 3 राजधानी रे ट्रिपल मर्डर। प्रायतः भ्रमण रे जाइतिले पुओ फेरिला बेलकू परिवार सफा। 3 जण दक्षिण दिल्ली रे नेबे सरायक अंचल रे देवली रे पति पत्नी और तांको झियो को हत्या करा जाइतिबा घटना बुधवार सामना को आसीछि। खबर पाइबा मात्रे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह जबत करिछि। व्यवच्छेद पई पटाइबा सह घटनार तदंत जारी रखिछि। मिलितिबा सूचना अनुसार दक्षिण दिल्ली रे नेबे सराय अंचल रे 3 जण को हत्या करा जाइछि। मृतकଙ୍କ नाम राजेश कमल, झियो कविता। प्राथमिक तदंत अनुसार राजेशଙ୍କ पुओ भोर 5टा समय प्राय भ्रमण पई जाय घर को फेरिबा परे बापा माँ भौणी को मृतदेह घर भितर पड़िथिबा देखिथिले। राजेश भारतीय सेनारू अवसर ग्रहण करथिले। बुधवार तांको विवाह वार्षिक थिला। नंबर 4 विधानसभा उठिला बुला कुकुर प्रसंग। मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री चांचल्य तथ्य। राज्य में 8टी सहर में सरी 4000 रु ऊर्ध्व कुकुर बंध्याकरण। विधानसभा उठिला बुला कुकुर प्रसंग उठाई कांग्रेस विधायक दल नेता काड्राका आपालस्वामी। से कहते प्रश्न कर 2023 मसीह आरंभ कर 2024 मसीहा पर्यंत ओडिशा रे राज्य में बुलुतिबा बुला कुकुर कामुड़ पुरुष महिला और पिला माने केते जण शिकार हेउचंती। एतिसह राज्य में प्रत्येक ग्राम ठारू सहर मध्य गहली साई ऑफिस स्कूल छात्र छात्री माने भयभीत हेउचंती। एतिसकाशे सरकार पक्षरु कौन पदक्षेप नेइचंती ताहार सविशेष तथ्य ग्रह रे रखंतु। आमर राज्य में बुला कुकुरंक संख्या केते एही प्रश्नर उत्तर रखिचंती मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री गोलुकनानंद मल्लिक। नंबर 5 मास्टर ब्लास्टर को देखी बाबू को एले वेटेरियन क्रिकेटर। वीडियो वायरल। भारतीय क्रिकेट रे इतिहास 2टी दिग्गज दुई सांग सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली कथा किए न जाने। दीर्घ वर्ष पर एमानंको एकाठी देखिबाकू मिलिछि। आउ सेही दृश्य थिला बेस भावपूर्ण जे केही भी देखिबो बांगी पड़िबो तार मन। जहाँ वीडियो एबे सोशल मीडिया रे बेस वायरल। क्रिकेट मैदान रे चालुतिबा दुई सांगको जादू। एबे सिना खेलु नाही सचिन तांको जीवन रे बेस सफल, किंतु सचिन पिलादिन सांग विनोद कांबली अवस्था सेतेटा भल नाही। कांबलम्बी एवं स्वास्थ्यगत समस्या दे गति करुचंती। कहबाकू गले सचिन एवं कांबली गुरु रमाकांत आचार्यंकर दुई शिष्य। 2019 जानुआरी रे आचार्यंक निधर होइतिले। नंबर 6 5 वर्ष मध्य सबुठ सस्ता एला सीमेंट। कम टंकार मिलुची। आसिला बड़ खबर। सीमेंट मूल्य वर्तमान 5 वर्ष मध्य सर्वनिम्न स्तर में पहुंची। आगामी दिन में मूल्य बढ़िबार नहीं कौन संभावना। सीमेंट क्षेत्र में कंपानी गुड़िक मध्य तीव्र प्रतिजोगिता को हेतु गत 5 वर्ष मध्य सीमेंट मूल्य सर्वनिम्न स्तर में पहुंची। रिपोर्ट में यह कहुई सीमेंट चाहिदा दुर्बल बजार में गतिशीलता को प्रतिफलित करता है। अधिक प्रतिजोगिता कंपानी गुड़िक कम मूल्य स्थिर करने को बाध्य करिछि, जेउथिपाई सीमेंट मूल्य वर्तमान 5 वर्ष सर्वनिम्न स्तर में पहुंची। आवरी मध्य निकट में भविष्य मूल्य वृद्धि हेबार आशा मध्य नहीं। सीमेंट कंपानी गुड़िक मध्य बहुत प्रतिजोगिता मूल्य उपरे चाप सृष्टि करिछि। फलस्वरूप शिल्प मूल्य वृद्धि को बजाय रखिबारे असमर्थ। नंबर 7 पवित्र संपर्क रे लागिला कलंक। बापा को विवाह कला झियो। वायरल हेला वीडियो। बापा झियो संपर्क दुनिया रे सबुठारु मूल्यवान संपर्क। सबुगरे झियो माने बापांकर अली अली। जड़े जदि पचारे दुनिया रे सबुठारु पवित्र संपर्क कौन, जे केही भी कहीदेव माँ बापा, बापा झियो, बड़ भाई बड़ भौणी संपर्क।
ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବୁ, ହୁଏତ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ଝିଅ, ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଇପିଏଫ୍ଓ ଇଏସ୍ଆଇସି ପାଇଁ ଦରମା ସୀମା 2 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇବେ ମୋଦି ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ? ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ମାସିକ ଦରମା କ୍ୟାପ୍କୁ 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସୀମା ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ 30,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ଓ ପାଇଁ ଦରମା କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଇଏସ୍ଆଇସି ପାଇଁ ଏହି କ୍ୟାପ୍ ମାସକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମାକୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରୁଷରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଲା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ରାତି ହୋଇଗଲା ଦିନ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୁଷ ଆକାଶରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ରାତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନର ଭ୍ରମଣ। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ କୌଣସି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାକାଶରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଜ୍ୟୋତିଷବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହଟି ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୁଷ ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଅଗ୍ନିର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଉଦ୍ଧବ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମହାବିକାଶରେ ଅଘାଡ଼ିରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାୟୁତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଫଳାଫଳ ଏପରି ରହିଛି କି ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଜୁଟାଇ ପାରିନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସଭାରେ ଶିବସେନା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଝଟକା କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଦଳ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ବୋଲି ସେ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିବସେନାର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦେ ଦଳ ଦାବିର ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।